ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إمامنا قدوتنا حبيبنا طبيبنا وطبيب أرواحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ। মোমেনরা ভালো থাকে, কাফেররা খারাপ থাকে। মোমেনদের দুনিয়াও সুন্দর, আখিরাতও সুন্দর। কাফেরদের দুনিয়াও শেষ, আখিরাতও শেষ। আমরা ইমানের উপর থাকতে রাজি আছি তো? কোরআনকে ধরে থাকতে রাজি আছি তো? কারা কারা হাত তুলে দেখা দেয়? আলহামদুলিল্লাহ। আরো